amun nandek wikang dek naon kenen si malaikat rakib atid nabi dina tulis lunasan logika napinde ilmiah napinde ini ya bahasa Arab lu sami ngeremeng-ngeremeng saling ngiur kerana napi lagi makin bulan suci ada sak bener-bener puasa secara zahir bener-bener puasa secara batin zahiran wa batinan. Contoh baru pelukung sami sampun dahar lagu ndek batal puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang cigah ya ngampur, masih agak lemes-lemes. Padahal sampun baru zikir ke belong. Ande rauh ngaji ini kepada kamsari nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة إلى آخر الآية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ما فيها. Dani-dani para al-mukarramun wal muhtaramun wabil khusus akhina al-kiram sanakda al-mukarram tuang guru haji Habib Sengan hai para kandek wikan baru tiang ampure ande mdek wikan ya dak kenem jarah tiap jelo lek niki melenggih melonggo ya Habib Sengan nunasa waktu bajang Habib Sengan ya almarhumah nggih sebini niki laek beliau niki ngonek melenggih meliungguh kon bagu nggih bega ngonek sekitar leman tahun 96 97. Beliau kancen niki sanak hasopan milik bonde aran Pak Haji Kabarudin bega laek yang sampun berdua anak dua. Beliau melenggih melonggoh kon bagu ya beda-beda tipis umur dewek de beliau lagu linseran beliau amun umur jak masih kebelian tiang beliau bawa masih berang dewek putih lagu masih bajangan dewek ya nggih
Cuma umur masih tekesan tiang linseran beliau. Ampura buk manah buk matur kena linseran beliau 2 kali berjangkep. Dewek karak sekali bu berarti linseran beliau dia. Soal mami tuang guru bagu doang 2 sebini. Beliau 2 kali. Ya buk manah baru matur le pelongom sami linseran beliau dia dewek. KCA. Aran baruk sekali beliau. Lalu pada entar bodi bayi dia. Inggih jamaah sekalian, alhamdulillah wa syukurillah li kelele maksa barokah niki le bulan suci Ramadan. Le tau sabar berkah. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baru sampun tiang sampeyan le sareng sami. Sekalipun niki bulan suci Ramadan, pelonggoh sami baru sampun nyampah dalam bahasa kasar. Nih, sampun nyampah padahal hingga subuh malik sampun tiwo jelo. Batal napi ndek puasa. Maka ndek batal lunasan. Nyampah napi. Nyampah batin. Nenten nyampah zohir. Anen nyampah zohir le jelo pertama puasa eda iman nara subuh kelembang bu nyampah lagu alhamdulillah tahaddus bi ni'matillah wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Longgoh sami leman baru merauh baru melinggih melombuh kun tau sini sampun nyampah bu pir kalin timbuh embuh si nangke si are si empak si bebalung buah-buahan niki adalah makanan sur lagu ndek tini bes maraunin bahasen dayang gonong di tini bakes di tini kenyang dawak niki santapan rohani lemam baru mulai rauh melenggih melungguh kun tau siya. Alhamdulillah niki teparangaran pastabikul alhamdulillah. Rasulullah babase dalam supu hadis pelungguh sami amum rauh amum hadir lamun tetame le kebon surga sampurna nanti sebis bau buak napi seara le kebon iza marartum biriyadul jannah farta'u niki dalam kaedah ilmu nahu teparan aran amar lil wujub perintah bu kembang bau contoh kembang sandrat nenten da bau buan kembang si da bau melati buat nabi kembang da bau kembang gedang ranti saya tempat jadi kelak-kelak niki kembang arak kalian buat arak kalian mote basin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farja'u sampunan pelik-pelik bau motek kembang odak toak masa kata bau baun kadu karong baun kadu bak baun kadu emet napi pun sitakaan bau sampunan jandek bak aden seara man aden seara le bulan suci Ramadan le awal le kelemak niki tiang pelungum sami baru temulai puasa arak semeton jarin jamaah padat Islam uwi mulai puasa tiang tahlilan julun malam le presak linsir narmade dimin tiang mulai baca yasin tomoman mulai traweh semeton jari tenike le tanak tepung dimingki nggak yasin doa butiang oleh beriuk selesai yasin doa dari dengan saolek mantok terak butiang coba-coba jorak yuk karumkah teraweh nggih mami pirusim teraweh balu balu solang belum sami ubian pirer ka
pira 2 3 tarawih 20 witir mbe solahan balu de 20 mbe solahan 20 de balu 20 solah balu solah mbe sande solah sak momot mecule ndek balu rekat ndek 20 momot mecu ngingi ngangak edak karyeun edak gawe padahal malam bulan Ramadan niki basa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-ramadhanu syahru ummati. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda ar-rajabu syahrullah asy-sya'banu syahri ar-ramadhanu syahru ummati. Makin bulan suci Ramadan niki bulan tiang pelungum semami sebagai umat Rasul sampunan rejak kari ari 24 jam sampunan rejak sia-siaan sehingga Allah Ta'ala memanik dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu dengan beriman manik Allah Ta'ala Nabi manik Allah Ta'ala saya himbo li akhir ayat Nabi unin la'allakum berarti ampur jamah mangkaan kena katu la'alla amun dalam kaidah nahu la'alla niki harfu taraji unin terparan khusus dengan sak takut tunduk jok Allah Subhanahu wa taala ye sak tua mungkin ane maplung sami nyampah monang-monang lek pawon edak dengan naon gobok gempeng lagu diri sendiri dait Allah wabil khusus malaikat kiraman ngerti napi malaikat kiraman kadibi si bahasa jelantik napi ndek malaikat kiraman kadibi bahasa mangkung ngerti napi ndek malaikat kiraman kadibi bahasa Sumbawa ngerti timan gaduh bahasa napi ande mak saling pisik ndek mesti gaduh bahasa Arab bahasa Sasak bahasa Sulawesi bahasa Mandarin bahasa Inggris napi pun bahasa ya amplung sami kadu malaikat mungkar nakir kiraman kadibi rakib atid dan malaikat sak lain-lain iki silwikan terutama khususnya malaikat sak 10 makin silak plungom sami saya takwikan saya sakwikan saya sak tahu pira jumlah bahasa searak lek bijejari Nabi Adam seluruh dunia leman foto bat sampai foto timur leman foto daya sampai foto laut lunasan pire jumlah bahasa manusia lek Lombok niki dang luwih bahasa jamaah bahasa Sasak doang si luwih bahasa Lembua bahasa Karangide bahasa Bagu bahasa Mangkung bahasa Bonde leman Lombok Timur lekman Teliwang si luwe bahasa le Lombok niki amun andek wikan dek naon si malaikat kiraman katibi jelo pertama makin awal Ramadan niki nabi nu nak tulis nah nunasan makin saya sak wikan pire jumlah bahasa sin wikan si malaikat niki sila saya wikan saya dawak lupa kejauh amplop baru amplop doang niki kadijak hadiaham 1.000 saya sak wikan lupa keboraran ya gupok yang baru hingga sembahyang subuh le masjid ngaji sendak buk langsung panasan mobil buat yang berangkat edak man sempat ke baru yang ngisi dawak saya sakwikan pire jumlah bahasa manusia seluruh dunia leman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman foto bat foto timu masyrik maghrib dan foto daya foto laut nunasan edak wikan amu medak wikan makin tiang matur li sareng sami di dalam sebuah hadis tersebut sab'una alaf logatan ye jumlah bahasa selapu umat manu pira jamaah
Pira kenan kongon ngindak coba kepeng si becan rekeng pira 70.000 bahasa sab'una alaf logatan niki akhir hadis itu yang baik nih kebaik zaman awal ya bilu lalu yo jumlah bahasin seluruh umat coba sila bahasa Cina amun ande ngerti malaikat penulis kebaikan penulis keburukan dia naon tak nak nulis dia kadu bahasa Arab bahasa Inggris bahasa Rusia dia manik bahasa Papua dia manik bahasa Timor Leste dia manik bahasa Sulawesi bahasa Makassar bahasa Bugis ada perbedaan bahasa Sasak doang si luwe amun nandek wikang dek naon kenen si malaikat rakib atid nabi ini tulis lunasan logika napinde ilmiah napinde ini bahasa Arablohum sami ngeremeng saling ngiur kerana napi lagi makin bulan suci adet sak bener-bener puasa secara zahir bener-bener puasa secara batin zahiran wa batinan. Contoh baru kalau sami sampun dahar lagu ndek batal puasa sekalipun jak dahar napi dahar baru ini ke rohaniyah rohani sampunan jak dahar zahir amun zahir batal contoh logom gandingan ai tedueuan bedak lalu nginem kecuali sak nyeken arak temuin hai temuin tanak bea lagu pun arak temuin te jamaah sampunan teteh pembalut niki sembarang tau laun dengan ngutak ampure dewek 2 jelo sak liwat niki lek jeding putri lek asrama kancen tukang-tukang niki kancen solas pembersihan santriwati besulik sak lebih pituk baluk ratus kecuali mahasiswa sak masih ampure enten kak ngumpet niki mau kepersi tenjot kemelas dewek tukang-tukang niki wok oh nen batongkem kadu masker kemben mari kemben bare sara simbeli es wah ndek mami dedek si beli napi-napi kemben dek tau gita dek tau ambu Maret yang periksa tiap ruang niki 17 kamar dulu kamar mandi rata-rata jamaah napisin sop amun sama sih baru ndek sakenjarong batik bukti yang gerumunan tukang-tukang papa sak lokeng papa sak ampas nja olak papa sak aselin nja elor mun itu ndek napi mora niki mami unin Mamare keperiksa tiap ruang niki pituk baluk siwak 10 paling kurang 5-6 dalam sedikit jeding niki mau luwet kadu tereng masih berdempak getih aran ya kanak bajang niki mai itu mai amom dek semal siden dek gamas siden itu mai alhamdulillah yang dek kolek soal muka anggap anak keme mesa dek wah anggap murid ketiang mau ke persi kedeng si sekop sawut jokokoh kurang lebih sekarung deman malik ampura jamah sabarang atas badan hukum luwek masih deman malik sak jadi pembungkus lebawa niki syawat aran jak libur niki seminggu 2 minggu berbetu kan nggih mami besok popok baik barek kongkos uni amun sak tangkan tinggal-tinggal mangi niki nokeng nunin mah muk bungkus buk teteh le kokoh haran kokoh le julun Masjid Putri niki kebelek kecek yang 23 meter persegi kecek gati ya bu jeding hak pertama niki pirelekur lagu api itu olah sak sampun jari sisa nenten menjadi kemudian jeding sak kedua jadi niki mau kepiaan yang lihat dalam tanah li atas niki tahun bangun pondok marantan li Mekah Madinah persiapan bulan suci Ramadan
lagu searan ampure saran kanak bajang saapik alhamdulillah tutu apik sak kurang apik ya kurang apik ampure pakaian doang gerah namun mupuk gensin ya embu tepupuk lalu untuk pupuk anjuk napiaran laundry di minasolah terikak bukong kosa buk toluk malik dek julun asrama edak semal bait nen takut kenaon saya pinan saya kebeng ya aja kebeng beraya kerja kebeng sak lain nak sedekahan di kemani soal masih hak orang nah niki jam jadi ampure sadenara bijejarin pelonggom sami atau pelonggom sami ada sajah jadi dosa le semeton pelihara diri leman hatta dosa-dosa kecil le bulan Ramadan ya napi lagi dosa sedang atau dosa saya nggak bahasan ulama la tahkiranna binadzunubi saghira jah bae entenga remehan gampangan dosa kecil justru sak kecil niki step by step kotroh pasaro bahroh leman setetes jarin sember setetes jarin sebak ngonen sebak jadi anak telaga ngonen jadi anak telaga anak bendungan ngonen anak bendungan bijen laut anak segare anak bini kena bijen segare angge segare anak ngonen jadi nah niki sampun nang tremehan dosa lebih bulan suci aden sak puasa teniki araken ya bahasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih kamin shaimin loe dengan sak puasa arak dengan sak puasa ndek napieda laisa lahu min siyamin edak mau puasa kembik ni namun puasa illal ju' wal atas kecuali lapah diet kembik ndek jaga masalah saaran puasa niki jamaah nenten te betijuh doang te paranaran puasa takam ndek betijuh pokok bersih gusit niki telen jah kok dalu betijuh lemas lopet melaun karena dalam fisik tubuh niki ampure 85% zat cair kuat kalau mau betijuh dem baut long dah sebulan long dah sejelo lema bupucat kembik ya betijuh diri kuek sampuna pokok suci det masih le dalam kanggon halal jangan sawah penok lebih bubuk belet nah itu jak batal amun oleh 2 tahun sapunan ditel ngemut masih dalaman di kembi jamaah nggih kam min shaimin laisa lahu loe arak bega dengan sak puasa edak mau napi-napi kecuali lapah daet kemben ndek puasa penenteng ndek puasa mate bahasa kasar ndek puasa penyereminna ndek puasa pirengan kentok ndek puasa irung ndek puasa bebeh lebih bebeh saatas adek puasa bebeh sak bawa adek puasa jah makin poro-poro madok ngaji ya bum gelak param galang guling bumepak di mepak kepak nyurak para mulah solo-solon irup aran ya para mulah belai ternyata ndek nulah belai salah mu paran galang guling ternyata selaki mu mepak jah bulan puasa jah bercorak-corak lon batal puasa gara-gara sementok itu kiparat syahraini mutatabi'ain 2 bulan kiparat namun dengan jahet puasin supuk sejelo gara-gara istimta gara-gara hubungan suami adik sak puasa ni kita manjelo pertama semakin nusan yang takenan juleh sarang sami ubian sampun mesiram atau mandi menyambut bulan suci Ramadan
Sampun napi niat ya nawaitul ghusla didukhuli aku mandi sunat menyambut bulan suci sampun. Kemudian saat kedua jamaah diminggah mesiram bait udu sujud syukur jok paicen nenek kaji ubian niki sendek teman terawih atau inggas terawih sujud syukur bedait kanca bulan suci luwih semeton jarit sak sehat-sehat ndek pulih ndek bedait kanca bulan suci keburu dijemput isi malaikat pire wah niki jamaah sehat-sehat pok uwi niki kepala dinas kesehatan di Keselombok Tengah biasain berjorak-jorak kanca dewek lek bagum setiap merauh ni kedayah-dayah WA lagu tiang ampura wi ni kemau ngisi tiang ngisi ni ke lek jempol lek timuk uwin samping uwin jempol ni kemau lo bertuka gaib doang jari pire ni kita mau santri tiang ni kelek kanak pelah hingga sak mangan lek balik hingga sise niki berjorak-jorak oleh diminolek sogol langan rorong belamperan paden pelah sak mame kanak SMK kelas 2 niki semester 6 senawiyah aliyah kuliah siwak tahun lebih Eropa lek bagu sogol-sogol mun belamperan belah ulun mati tabengan niki kanak pelah julun masjid bayin si datok ngapi niki lek nuri nggih bayin. Nah niki jamaah ndek mau bedait kanca bulan suci de mana Ustaz Ahmad Isnaini aran ngajahan niki lebagu lek pembawon jaren jular napa jurang jaler jurang niki wi nolek mantuk langan umroh kanca tuang guru Nasir sepaket ndek man 2 minggu tiba-tiba tuang guru Nasir lalu juk balen dak sebini niki tok sebini lek jarer julang jurang jaler wah dait mah kerom ninggal nggih nah niki gara-gara masalah niku wikan niki sengaan kematian niki rahasia mumpung makin baru tamu bulan suci Ramadan wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa siapa diri pal yanzuril ya luwih lalu dalil jamak-jamak bedawak luwih lalu dalil long nggih adik sablong sami setiap siap siaga nggih adik siap siaga sampun ajak lali lalu sengat manik Allah taala dalam Al-Qur'an nggih qul innal mautalladzi tafirruna fa innahum mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib dan seterus ayat tiang belum sami ini tetap tente si malaikat mau ndek tapi tente si tukang tagih bang subuh lain tukang tagih niki nggih amun malaikat niki edak kompromi edak basa-basi sampai Nabi Ibrahim doang lah Nabi Idris lah Nabi niki Nabi lagi berengkek marak tiang pelungkum sami Nabi doang bersahabat kata malaikat maut masih di assalamualaikum waalaikumsalam am tembe datang nggih niki perintah Allah taala niki kan pelungkuh kekasih Allah Khalilullah ya Ibrahim wah iya wah arwah ke barak ke julu cerita ke julu barak ke beng tanda-tanda adik searusi lunasan arak tanda napinde mau dia mati arak tanda kadang-kadang sakit dulu kadang-kadang sakit-sakit ringan petang dah sejelo senen teneman jak wapan niki duit ciri-ciri tanda-tanda iya pun manik Allah Ta'ala kul barak Muhammad umat manusia maupun umat innal mauta
kematian iki tafirruna selalu tinti saya tente sak badowe nyawa nek sak badowe nyawa kullu nafsin zaiqatul ada tetap siap siaga iling sadar sampurna dia erup niki hanya sedar ampura menghayal kanggut menghayal lagu menghayalan sak solah sampurna tak menghayal lian makin alhamdulillah bian malam pertama rami masjid rami santren insyaallah karing-karing seminggu 10 jelo insyaallah maju sap sayan rame lembe mall SMK seterum maran SMK atau SMP atau SMA seterum padahal modal berdua narak kerubel lah seminggu-minggu oleh lalu saya ada jin minyak narak muntumba sarihin beli napi daman nengat-nengat batur tunah kesempatan bulan umat bulan tiang bonggom sami sampunan ya sia-sia kesempatan mumpung masih belum ada nenten narak jaminan Ramadan sakmuri masih nenten narak jaminan sila saya ada jamin salakim belum tentu guru beliau al-mukarram belum tentu edak jaminan yang belum sami bau Malik sampai bulan suci Ramadan tahun yang akan datang ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asya ni wadaraji asfatayati ratal alamin ya uhainal judi wal karami ya uhainal judi wal karami beli topat li labu api kelah lantai ini tengah rurung ngiring tobat semata jari sengah mati enditea borong sengah mati enditea borong sekali lagi ya Rasul salamun alaik ya Rabbi asyami wadaraji afatayati ratal alamin ya uhainal judiwan semua ya uhainal judiwan bertamasya ke tanah Sunda jangan lupa membawa nasi kalaulah kita merasa tua marilah kita rajin mengaji marilah kita rajin mengaji alhamdulillah nggih jamaah sekalian nggih baru lagu-lagu niki mirip-mirip lagu Ciloka perlu narak selingan adik sampun jak
ngantok soal niki kelemak nggih adik saumur niki makin sareng sami basa Nabi umru ummati ma baina sittin wa sab'in umur umat kegalip kebiasaan antara 6 dasa petong kira-kira arak niki jamaah sak lebih petong dasa arak amun arak sak lebih petong dasa tican dispensasi tican bonus tican diskon lagu arak lagu jamaah bahasa Nabi dalam sebuah hadis khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh paling solah sopuk dengan paling solah manusia paling solah tiang belum sami sayan berumbu umur sayan tesolah sayan tepat artin pacu niki ndek napi pacu kowur doe bande pacu beribadah laksanaan perintah Allah laksanakan perintah Rasul daik adet sholah kancing semeton ja sholah hunikana ucapan pegawean napi lagi makin nampure jamaah jelo pertama puasa ki apik gati jam 10 lapah adet bedak doa puasa secara zahir lagu ndek empoleh pahala jaet gara-gara ucapan jaet gara-gara penengah pirengan jaet gara-gara penyermenan penggita sekira narak jak ngandung maksiat ngandung dosa aruan dan bilin sampunan jak temin adin sak puasa basim sambil tegal dade temesa ini ya Allah yang puasa ya Allah kaji puasa pelihara kaji leman hal-hal sak membatalan puasa hal-hal sak membatalan pahala ada kedua niki zahiron waba puasa secara zahir puasa secara makin puasa secara zahir doang dek puasa secara batin edak kenen jamaah nggih ya pun baru ayat pertama niki ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ya to inti li akhir niki la'allakum tattaqun adik sak berumuk takut adik sak sayan pacu ibadah adik sak siapan diri sangu aran ampura jamaah tiang belum sami lek dunia niki mun edak beras masih tetau nyingga isi tengah mi amun lebih seges tahun teberutang bareh bian-bian tebayar amun edak kepeng tahun terbaik le ATM amun nare ATM amun wah tame le dalam be korong batang dek manta mejok dalam tian bumi masih dek korong batang dong dek edak tau degawe edak tau dekarya ane mak terbalik belah ane mak teponggok bum geran leman napi korong batang dek tau kenapi kapik napi lagi yang pura dimindah tama lihat dalam perut bumi terbuka buntul atas buntul tengah bawah buntul pedepet sangkep kancet tanah jah nyat sangkep kamu ayo juk kentok tahu kena bentuk edak mimin dan otak katik sih dengan hak turun dia liang lahat terbalik belah dia tahu kena jah biar tak persiapan mangki niki nyeket persiapan diri jarisa amun masih yang belum sampai niki unsur leman tanah jah luwe lalu bikas jah luwe lalu eder tirup jamak-jamak dah tirup berembe-rembe kenges berembe kegagah berembe kesugih amun tua sembayang lek julun imam
amun mah kesembayangan lek julun imam eda aji dawo manok amun degorok lek lesehan mahal le hotel lebih mahal malik haji amun wah mati amun hirup eda ajin manok wah mati benar ajin manok Yunasan mau dipotong doang sila kayak kajin makin Ramadan niki sebia doang satu selai sekilo ampur wi yang makan arahnya ampur dek tega yang suruh senina kalau makan dek kita engat lampar-lampar tongkil buka si tukang-tukang son niki harian tiang ngalahan dekat-dekat lapar nih kisi kangen ke tiang justru sakangan lagu dia milik kedua abur bejorak niki nggih ieu si kangen cembet soal mami doang lah masih sehat nggih datok bagus mau lumar makan mesti iring ke cumi nggih nah ieu sih tetep bimbing umi sambil linsir makin namun kenjelo niki umi bajang tak melinggi pas makin di minah mesari di minah bianan umi linsir kau sampai di atas 97 tetap berduaan nih nah niki jamaah semasih tirup apik-apik jahloy lalu eder nggih limbe lumba soal mutahi rupiah ndek tahu hargai diri napi lagi hargai deng persiapan lemak waktu sawah belin dunia panak iya Rasulullah doang lai usia wafat 6 telu amun arab pelungum sami tiang pelungum sami umur nike apik-apik wah khairun nas mempala umruhu wa hasuna amaluh sebagus-bagus supuk panjak nenek kaji sayan berumur sayan hasuna amaluh siapan diri njari sang wahid lemak tamelek dalam perut bu biminit siapan si dengan jamaah kecuali sugih tamaan nama lia inen 10 juta taman yang inen nama 500.000 taman yang amal inen 10.000 50.000 untuk amal jariyah amun sear amun edak marara nampure wa syarrun nas paling bayok manusia nggih mantala umruhu wa hasaa amaluh sayan toa sayan lo umur sayan berumur sayan luwe bikas edak entah nak sadar wahumur jengkun dua henjok masih baik berpenampilan abigi kanggo bertampilan lagu jasa langsot lalu makin ampur yeluek dengan seteruk sehat marah-marah entah tensi 600 seteruk engkau tahu kembi sebulan 2 bulan 3 bulan nabi unin nenek kaji mati kaji motoh nyawang kaji lelah kaji sakit sampunan bahasa merak nike nenek kaji lihat bau desogok nggih bisa mula baru sampun yang matur innal mautal ladzi tafirruna fa innahum mulaqikum munah waye dakak mandek kayun datang malaikat mumpung masih sembahyang lek murin ganem sembahyang jahobian terawih lawan ndek terawih lah istirahat jadi jengkung kiyak tahu nih tetu lawan sakit jengkung jah kena mentu sampuna bahasa kena sakit jengkung kesempatan temangkin bulan suci Ramadan niki jari panjak nenek kaji la'allakum tatakut sampurna ja ipuh iya buat berbuka jamaah nyaur jamaah jahloe lalu
basen nabi le dalam bosang tia sulusuhu li ta'mih sulusuhu li syarabih wa sulusuhu li nafsih. Amun polisi nangin para naran masuk, amun polisi ai klesok, polisi nasi kakenan tak kemen tegeng dek tau berembuk. Nggih bahasa Nabi sulusuhu li Nabi deman kah ngaji wah lupa niki jamaah. Nabi lagi bares sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udah adet sak tahu berembuk. Bu bahasa Nabi Malik nggih nahnu qaumin la nakul tiang pelongom sami umat Rasulullah umat Muhammad la nakul ndek temetaran ndek ngajengan ndek temangan hatta najua sehingga telah apa ya contoh bulan Ramadan niki wa iza akalna det amud dahar la nashba dendek beso lalu den tahun tarawih. Apalagi makin berbuka pertama pecel sepiring polok semangkok leman nasi campur leman kelapa muda leman dahar sak lain-lain leman kurma leman sampo. Ya Allah niki itu para naran puasa balas dan temenggahin si Nabi kul washrab bedaran ngenam makan minum bi ghairi israfin lagu sampuna loe la lo sampai nak nikah tu berembuk pajal no tunah bareh teboya inggih terawih sampuna nak dimin jelo pertama berbuka sampunan nggih niki eling niki wanti-wanti jah besuh lalu londek terawih gara-garen besuh lah. Ya bahasa Nabi di ayat Al-Quran kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Terperintah terdahar dahar niki para naran amar lil ibahah perintah mubah makan niki ndek nabi perintah wajib besuh belon namun lagu perintah ngampure contoh nggih yang belum sami contoh mami lain. Amun puasa sunat bau-bau doa, puasa wajib jajah. Amun puasa sunat jamaah bini, sandek man puasa sunat jika ada matur bercerita juru oleh selaki, atau telepon misalnya oleh langan molek mantok langan Kalimantan langan Malaysia, insya Allah hadik bareh jam-jam sikit jemput ke bandara. Ini sampunan puasa sunat. Yatim niki ibu-ibu. Lompa salapah bapak nolek-olek langan bandara datang gedeng datang balik beng saya sarale balik niki dulu pada-padan ada naruh nyedi lenting lawang lenting jebak aran jak nyekeun puasa bega ngonek timak jaran puasa su belean pahalem berbuka puasa berbuka daripada jak lanjutan puasa yang puasa su kecuali puasa nazar. Lebih-lebih ampuri sampunan bulan Ramadan niki batal puasa gara-gara hal-hal hamarak niki timak baru nulik lengan Korea lengan Kalimantan lengan Papua sabar kakak Zohor ni karing semendak basem ini soim ini sambil tegal hi makanan terdadet tiang puasa kakak tiang bare sabar kakak wah pirit tahun bang tahan kerah nah ni kering leman 4-5 jam dia tahan marak niki basem kembali bahaya jamaah amun terbekat gak megat gara-gara niki kiparat syahraini mutatabi'aini 2 bulan berturut-turut. Kemudian jamaah Malik ubian pirek berapa niat ubian niki harus 2 niat jamaah 2 niat saubian amun sa laun seterus sekek niat amun saubian menurut mazhab Hanafi Maliki Hambali Syafi'i amun jelo malam pertama niki 2 niat jamaah napi niat
aku puasa, berniat aku puasa sebulan penuh dalam bulan suci Ramadan tahun niki. Seandainya tendek trek terawih lemak 2, 4, 5, 6 jelo seminggu 2 minggu 10, 12 jelo ndek nyari ande tak puasa ndek saya nggak sampun do berniat le awal amun nah malam kelima bu berniat aku puasa sebulan penuh dalam bulan suci Ramadan ndek bau bekadu tahun bekadu niki niat ubian. Kemudian sak masing-masing berniat biasa nawaitu somar dan seterusnya niat sak kedua. Niat sak pertama aku puasa sebulan full, sebulan penuh dalam bulan suci Ramadan tahun niki. Lain niat sak ubian biasa lawan termasuk lawan napi niat. Aku puasa napi ya kurang gairah kah wasilah ngaji mau ngandut hani keruan. Dara gairah. Deman. Undara gairah. Nawaitu somagaden an adai pada syahr Ramadan hazi sanati. Ye niat salaun, amun saubian dua niat. Tapi kelebihan antisipasi jaga-jaga laun jah sande lumbar masjid, ndek lumbar santren, ndek terawih, bu ndek berniat. Ye tahun bakadu niat sebulan full, sebulan penuh dalam bulan suci Ramadan. Kemudian sampun mesiram ubian napi niat mesiram nawaitul ghusla lidukhuli Ramadan sunnatan atau lillah aku mandi sunat untuk memasuki atau menyambut bulan suci Ramadan. Ubian tak tekadu niki lagu amun lupa bangun makin jelo pertama nggih amun lemak lat kah teparan bangun makin nggih ade mak lupa wi bian-bian atau bian sandek mam lumbar masjid atau musala tarawih aku mandi menyambut bulan suci Ramadan di samping sujud syukur sampurna tu Pak yen tatajah si ulama lewat para ulama yen tantajah si para ambiya wal mur setiap tican nikmat si nenek kaji selalu sujud syukur. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Nabi pun paicen nenek kaji sampun nanta lupa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Termasuk semakin niki tican nikmat si nenek kaji Allah subhanahu wa ta'ala berdait jelo pertama kance bulan suci. Mudah-mudahan tican si nenek Amin, kaji amin. sehat zahiran wa batinan wal afiyah fid din wad dunya wal Amin ya Allah. Adet kican umur sak berkah. Amin ya Rabb. Hidup sak berkah, rezeki sak berkah, anak-anak yang berkah, keluarga sak berkah, bije jari sak berkah, gobok gempang sak berkah, taok sak berkah. Amin. Nggih, ade tenasi panjuk Mekah Madinah, umrah maupun haji dengan jalan sak molah. Al-Fatihah. Iya kan Allah kan Ustaz. Siratal ladzina. Nggih jamaah sekalian, yilowe ketuntut makin termasuk tanjuran. Nggih, lek bulan suci Ramadan iki paling kurang sekali entah hatam dalam sebulan Al-Qur'an. Sampurna tidak sia-sia. Ndek tidak mampu 5-6 juz sejelo baun sejus dimin pas malam lebaran mau telung dase. Amun dekayun subuh sejus, zohor sejus, asar sejus, maghrib sejus, borong meriap. Hah? Nggih? Sak ndek meriap niki menjebian-bian. Anden 2 juz sejus sejelo insyaallah tunah. Sekira ndek tahu baca Al-Qur'an jamaah arak solusin ala alter
Nabi baca kulhu. Bahasa Nabi man qara'a surat al-ikhlas thalatha marratin faka'annama qira'atul Qur'an salasuna juz'an tamaman. Lagu aden mana dalam hati, dalam pikiran kulhu niki kulhu Allah aden sak hadir makna. Asbabun nuzul lai ayat niki Rasulullah ja'an temate yang terlibas belong langan muri si Surakoh sampai 3 kali Rasulullah jak teratak lagu ndek bau nggih. Akhir Rasulullah mau gantian nane panggongan belong li atas belong golok niki Surakah si dewa 3 kali lagu pura-pura kecuek ndek naon padahal naon si de jamate lagu si ketolong mangkap di mim rebak di mim teri kembir yes kekangen bahasa Nabi nane si de nane ndek kagorong saya tolong ndek nara ahin tangkan si Rasulullah nggih tangkan si Rasulullah ketelep untuk sedot nih si bu ya Muhammad saya nenek saya Tuhan leman permata leman emas leman besi kuning jelo bulan batu lelon kayu aran manusia le dunia niki elok Tuhan jamaah nggih. Nabi lagi semeton jari sak sepadan sebangsa tanah air saaran Bali loe dewa musak Kristen telu Tuhan di mana agama lain yang belum sami sopu diminta takenan Rasulullah saya Tuhan bilangan apa langan datang Jibril kul muni Muhammad huwallahu ahad. Nenek kaji niki maha napi nesa nenek kaji jemaah napi nesa napi tunggal kul huwallahu ahad muni barak Muhammad jadi julum ti ye sak pertama kali dengar surah niki sak mele mati Rasulullah Surakah kul huwallahu ahad katakanlah barak cerita peretok Muhammad Allah kul huwallahu Allah maha napiin sikit nenek kaji jamaah napiin sopo le Pancasila ketuhanan yang maha esa napiin esa napiin sopo dalam ayat niki aran yang demoh baca kitab tafsir dem naon sila napiin nenek kaji esa niki tunggal niki ya zat sifat napiin dah napi sila saya sak girang-girang ngaji tarekat niki pasti waktu cerita tabarak seperti itu si tanggurah dan ngaji mulai Al-Quran tafsir niki jelas ya tafsir niki nggih napi nenek kaji satunggal amun tiang pelungguh sami 4 unsur tanah air api angin mun nenek kaji ada unsur namun nara unsur ndek nara nenek kaji aran makhluk ben mudah paran esa Allah Ta'ala makin beliau jelasan nggih dalam lalu salah anu makin demi mantuk ada yang anu niki ada saya pikir makin nenek kaji tunggal nenek kaji berdiri nyawa napi ndek hah amun berdiri nyawa dong maten nenek kaji ndek berdiri nyawa jamaah amun berdiri nyawa pasti mati arah awak nenek kaji pun abu di awak keparadaran bahru jamak niki nggih ini ke dalam lalu lon ampure harus kadu kitab niki bu belum sami gadingan kitab baru ngaji dalam lalu sampunan dalam lalu niki wadah baut nggih
nenek kaji ndek berdui nyawa sempurna kena berdui amun nak berdui teparan aran bah laisa mumasin bil hawadis nenek kaji ndek pada dait ciptaan nenek kaji ndek berwujud sekalipun nenek kaji wujud arak kena nenek kaji apaan searak nenek kaji apaan searak ya apaan searak nenek kaji wujud be bukti nenek kaji arak jamaah arak tiang belum sami jah terjojok tertijuk ya arak bumi langit ye bukti nenek kaji arak ji adik seiring sadar buat yang belum sami niki ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala det yang belum sami niki boib lemah dawat lain ikut saya masih bajang kenceng makin ke malam bimbing kena hujan dek berjaket ketelehan gih penentang niki amanah kentok amanah erong amanah beweh amanah selapuk sarak niki mudah-mudahan jauh tahu amin ya Allah wallahu a'lam kontek wasilah nggih soal tiap klemak belum sami ngaji yang biasa niki keman baca kitab makin masih belo kontek cukup wasilah nggih mudah-mudahan rahmat ya Allah manfaat amun buka kitab makin sayang belo jamaah belum sami soal niki puasa ande ndek puasa jak ngaji arek sejam 2 jam biasa dewek kamu ngaji kancing santri kelemak marak niki paling baca tengkah amun sak kuliah jam siwak kecuali narak jam kuliah amun ke malam jam siwak mulai ngaji sampai jam 11:30 tafsir nggih iluwe niki aran jak pondok jamaah amun jamaah tok ngaji belo lalok nganto niki 2 kali jamaah semendak pririk entar tokol semendak kembet wah panggal to sebenarnya nabi panggal niki ya tersontek isi sontek tongkel limpong ya buninin amun dewek kuat kebesile napi lagi wuduk dewek selama kena bersalam kancing sak batalan wuduk ya belo wuduk baun zuhur sampai zuhur makin niki wuduk salangan onek yang kebaru wuduk malik basen tataja si para alim ulama berkekelan wudu adek tetap dalam keadaan adek setiap detik niki terhitung ya tujuan yang belum sami ciptaan insyaallah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tujuan erup niki setiap detik ada yang terhitung ibadah niki adek tetap dalam keadaan wallahu a'lam mudah-mudahan arak manfaat dunia akhirat ada pengiring amalan nabi sapulih nyampah klemak niki arak jari sangut nyambut bulan suci Ramadan nah sekali sikit jamaah apik-apik untuk berbuka nggih ada sak berbuka si halal sampunan si subhat nabi lagi si haram naudzubillahi min zalik apik-apik persiapan makin di lumbar pekan lumbar embe ndak sabareh di lumbar pekan belanja sak pedas doang si bayah sak lain ndek embayah nauzubillahi min zalik ndek lawan pahalet jari si pamer puasit sia adet sak berbuka nyauri si sak halalam thayyibah nggih wallahu a'lam mohon maaf zahiran wa batinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.